Kanakapra Parawa Bru'S Settlement Center 500 family ni bisingo 363 family ni 1250 voter tini Tipra Motha ni Bana Romlaika LP Onimes Debormani yaktui logio tongka MLA Shopna Deborma MLA Biswajit Koloi MLA Philip Kumari yang songbo hanyo Bru'S rokni kaisano sanmung je Greater Tipra Land abo jengno rnani nangnai hapang bubagrani tuidul mungbai Greater Tipra Land angya sak Kanakapra palni lukurok bubagrani logiwo tongnai o salni pandano nuklopi Onimes Deborma saka Mizoramni Phainai Bru'S rok puila Tripurani borokno tongmani chalte Mizoramo sogoika phiaba tose tifili phaipika Tripura hastewo borokni kwbangma santhai manthai tongo samung tangai janani sepsap rwnani central government phiaba government je borokno thangna bagi lama de mani borok amubai cholewi thangai mania aboni bagainya buagrano puitok khlai buagran bai logiwo tongai Greater Tipra Land sanmungno sanai sakthari borok tini Tipra Mothani Bana tolawo phai Tipra Mothani Bana rong phailekha আচ্ছা আজকে মানে অন্য পার্টি থেকে সেরে ত্রিপুরা মথা আসার উদ্দেশ্য কারণ থেকে আগে কোন পার্টি করতো আজকের উদ্দেশ্য হলো আমরা ঠিক আছে কিন্তু আমরা সুবিধা পাই না আমরা এই ফেরতে অনেক কিছু করি জলসন যায় রাজমিস্ত্রির কাজ করি দুয়ারে কাজ করি জলসন অনেক কিছু অনেকের কাছে অনেক কিছু শুনি রাস্তাঘাটও ঠিক নাই আমরা আজকে এই দুঃখে রাস্তাঘাট ঠিক নাই ধরুন আমরা জলের মধ্যে গেলে আমরা অনেক সময় মাছ পাই না মানে ফেরতে অনেক সময় গাড়ি মাঠে উঠে পড়া উঠে পড়া গরম আছে 1 টাকা দিতে পারি না আমরা দুঃখে প্রকাশ করি কান্নার প্রকাশ করতে পারি না প্রকাশ করলে অনেক কিছু কয় তাহলে আমরা ওই দুঃখই আজকে বিজেপি ছেড়ে আজকে ঠিক মতো আমরা জয়েন করছি মানে অনেকে অনেক কিছু কয় তো করার পরে আমরা তারা কিছু না যেমন একটা রাস্তা দেয় একটা রাস্তা ঠিক নাই রাস্তার মধ্যে একটা না দেখা দেবো হিসেবে দেখা দেবো তাহলে আমরা কি করবো দেখা দেবো না কি বাধ্য হয়ে দেখা দেবো না একটা রাস্তা ঠিক নাই তাহলে ওই কারণে আমরা বিজেপি ছেড়ে আসছি আর কি আচ্ছা কত পরিবারে কত ভোটার আছে আজকে আমরা 28 আমরা জয়েন করছি কত ভোটার আজকে জয়েন করছি আমরা 28 জয়েন করছি তেতাল্লিশ ভোটার সব বিজেপি থেকে না সিপিএম এর আছে না বিজেপিতে আমরা সবাই বিজেপি থেকে সব বিজেপির লোক কিন্তু আমার ভাই প্রেসিডেন্ট যুবমোর্চা প্রেসিডেন্ট সজল লীগ আমি সজল লীগের ভাই কিন্তু প্রেসিডেন্ট আমি আইসি আজকে সজল লীগের ভাই কিন্তু আমি সজল লীগ তাহলে আমি আজকে 28 জন লোক প্রেসিডেন্ট হয়েছে কিন্তু আমরা সবাই আইতে পারছে না কের গুরু আছে হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমি তারও বউ আইতে আসছে না জামাইতে আসছে না আমরা 28 সিলিন্ডার ক্যামেরা নাম কি উত্তম মল্লিক হ্যাঁ উত্তম মল্লিক তিনিও চিন কানান তাও Tipra Motha ni ungye chungme malik hemo chini ishor ke ha chungno tei hemo kaham bai khiye bosa ha Mizoram jinga chung phaimo tei bosi kholpe tham tei bo sarkar tong chin ba maha unnoti pri khiye chung bosa ha du focus to sasti kolongki klai tungno to bose chungno jo Mizoram thang di ha o chin bosa sasti cost bai khe chung ro phai khiye chung tre ha Mizoram ma pherawi tham tuya chung ron Bru'S chung tong mai mane toi the ok mau khe jang jaga mai yang si chung khe cha di se bai ma thong chim akhen mano November 4 tarik yo de ang pregnancy po athamya kinto ang thale tham chu o akhung ye chung mai ma chi ang ye rod lo he po ke ha ni pho chung le health maya ke han pho chung le ma ta maya mane chini bubagra chin ba ye ishor dekhe chung ma tungo bong thang ye ain pocket ni rang bai pho rang no ha bai ro tu na himo bai si chung ro ma tumi tini sal chuk pherie bunglo ishor bai ba ma tung bethai khak chang ma tungo chung le moha pho ro Tripura ni pongya Mizoram pongya ke chung le noi te Bru'S mane bot le chung Mizoram seri ma tu
महापुचिन डॉक्यूमेंट क्रय रवा जों फाय न जागा नो थाइ सा सुखे जों 40 फुट बाय 30 फुट के बसु जरा जों बम थाइबे हा आखे एसटी पीआरटीसी रेशन कार्ड आई भोटार आई कार्ड जों इंडिया नि नागरिक मदे बुट मारि फाइजा हा आम ए जों जत न जाव आर पुचिन बो बाग्रा न बेलाय खां खाजों को बे थाके खाजों माने ता उफा जों नले रवा स्कुल रि हाने गवर्नमेंट स्कुल ओ जत पेरेंट्स रावनो सुंनाय दि जोंले मनलि फी मारियो बक कि जों 2 बोसोरले गाने हा कारेन्ट माया हामाखे जे माइनै से नो बायनो फैले मा दङ ताखुराव के दैफो जोंनो जान अरि याखौ आर खें तम ए लामा फोनाव नुखना जत नाव सार संमेन जोंनाव नुखना आर खें तम ए जोंनो जायखिया रिफाइन उथो दाने जोंनो बीजेपी ओ थांयाखे मंहा सि जोंनो माइ पान्दा थु पान्दा रे गा माक मिफो रिया याव बबाक बयदे गावफिदे जले जे थिं थांबो चिन माइ माले मे ने जे पार्टिओ जों थांफो चिन माइ मेन माइ रिनि उथो एखे मासर साइसिबा माफो जोंनो माइ रं तालबय माइ दैनो रिनि उथो 3-4 मास याखे जोंनो मासर साइसिबा मास के हानि दारि या ताखुरो आर फसे जोंनोले ताल थाम ताब्रिं सेरियानसि तालबाका थामो ताहान सेरिया ओ अमानो माइ रंनोले तालबय रिया दैनो रांफो न माइ रंबायबा आनो रांफो रिनि उथो जत न आं खाकजा हा बसाइ जाइ के आइ बिनो न काउथया सुनाय तिनि बो जयनि प्रोग्राम उमते पार्टी नया करे तिनि बो तिप्रा मथा पार्टी चिले महा पार्टी फो चलेक बाया को जों खाकजांगे जोंनो नांख्रुनाय न से जेनि से जिं खाफांगो क्लाइ खावये बो लाइ थाने एमएलए बुट नने बरफो जोंले ठीक केनो खाताल थामप्रा थना माखौ बिन बो ठीक के प्रार्थना माखौ बुबाग्राबाय मा हमालाय जो बुंजोनो नांख्रुमां बा ए बे थाके खाकजांगो बुंसे जोंनो ए खाक बिनि बुं या जामो बाय जा या ग्रुं हा पार्टी फो जों जों खेया ताउनु चिन ओके आनन कता पाराव आसुबजाक मोसालायजाक खूब गाहाम प्रोग्राम का 363 फैमिलीज तिनी जॉइंट लाइका तिप्रा मथाव चिनी ताकुक सं और मोसालायजाक गाइছে कैंप लीडर रक दङ जाराय रक बोरै रक बुकुक सं बस गाहाम ग्लाय तिनी और प्रोग्राम के आई एम रियली प्राउड ऑफ देम मिजोराम नि बरनो बुइ फायो न किन्तु they were from Tripura ni huk tangi chate Mizoram sogika tawaisa hau kipili paika abong borong ni kebangma samtai manthai tongo huk tangsanani jagaro goro krei जों Tipra Mothani tini team of MLAs joro phaijak 8 MLAs tini upasthit tongoro chini MLAs jok जों borong kok khanaka borong ni 2 bochor financial grant सेंट्रल गवर्नमेंट जे सपोर्ट रि थांमनि बबाय साफिशिएंट दिया बरगनि 2 बछर परे माइ चाजगनानि कोनो व्यवस्था करै बिनि बागै जों टीम ऑफ एमएलएस इन द कमिंग असेंबली सेशन ब्रु'S सेटलमेंट नोतै जों कक तिसानाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय जों कक सालायनाय एवं 1250 जे भोटार फाइनाय ताकुते बुकुक संनो जों Tipra Motha निङै बुबाग्रा निङै जों बरनो लामजाक छगो जदनो बेराय बेलाय